موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. گزشتہ عید مبارک شوکت صاحب. تحفظات ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مخصوص مدت سے زیادہ بجلی بند ہوگی تو خود بحال کرا دیں گے, اویس لقاری پر پرچے کٹیں گے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ایک طرف بہت زور ہے, دوسری طرف ریکوری بہتر بنانے کے لیے کوئی بیان, کوئی اقدام, کوئی ترغیب وہ نہیں سنی ہے. سو جہاں ایک طرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم ہو, وہاں کچھ یہ بھی تو انکریج کریں لوگوں کو کہ بل ادا کرنا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ کو بھی عید مبارک, پوری قوم کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو عید مبارک. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد. اب یہ کتنے عرصے تک دیکھیں, ایک طرف انہوں نے اگر دھمکیاں بھی دیے تو ساتھ ساتھ وفاق کے ساتھ انہوں نے مذاکرات بھی کیے ہیں. بجلی کے حوالے سے کتنی دفعہ ہمارے قیادت بیٹھی ہے ان کے ساتھ اور ایگری ہو جاتے ہیں, شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جی یہ شیڈول ہوگا, اس شیڈول پہ عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا ہے. اس ملک کے اندر قانون آئین کی بالادستی ہونی چاہیے جو نظر نہیں آ رہی ہے. ایک چیز سی سی آئی سے اپروڈ چیزیں ہیں وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو یہ غلطی کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں, اگر آپ میٹر ریڈر نہیں رکھے گا باپڈا والا تو کیا میٹر ریڈر ہم رکھیں ان کے لیے؟ آپ جائیں نا ہمارے حلقوں میں, میرا شانگلہ کا ضلع ہے, وہاں پہ آپ پورے کے پورے 10 یونین کونسل ہیں میرے, اس میں 2 میٹر ریڈر ہیں. وہ میرے گھر آئے, مجھے انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے اس باپڈا والوں سے کہیں کہ میٹر ہم کہاں جائیں, ایک ایک پہاڑ پہ چڑھیں, کہاں چڑھیں. تو دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ سارا ملبہ ڈا کے صبح حکومت کے اوپر ڈال دیں. ہمارا دیکھیں یہاں پہ 6300 میگا واٹ یہ صبح پیدا کرتے ہیں پیک آور کے اندر بجلی, اور ہماری ٹوٹل جو ہے ریکوائرمنٹ ہے وہ 2600 میگا واٹ ہے. ہمیں کیا ملتا ہے آپ بتائیں مجھے؟ ہمیں کبھی 1800 میگا واٹ ملتا ہے, کبھی 2000 ملتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو شارٹ فال آتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم یہ نہیں کہ ہم پاکستان سے باہر ہیں یا اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں. اگر پنجاب کے اندر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آپ کر لیں, بے شک ہمیں یہ نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ جب شیڈول اناؤنس کر لیتے ہیں تو شیڈول پہ وہ عمل کا ہم لوگوں کو سمجھائیں گے, ہماری ذمہ داری ہوگی, وزیر اعلیٰ علی امین کی ذمہ داری ہوگی, وہ لوگوں کو سمجھائیں گے. لیکن جب ہم اناؤنس کر دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے, وزیر داخلہ بھی بیٹھ جاتا ہے, وزیر غالب صاحب بھی بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر عمل نہیں ہوتا, تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ پھر دوسری بات یہ کہ آپ اتنے دیکھیں سی سی آئی اپروڈ ہمارے 1600 ارب روپے اس وقت بقایا جاتے ہیں, اور اس میں سے آپ ہمیں 1% بھی نہیں دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ ہمیں قسطوں میں ادا کر دیں, کیونکہ صبح بھی تو چلانا ہے نا. آپ پنجاب کے اندر تو مریم نواز آئے دن بڑے بڑے منصوبے, جی یہ افتتاح ہو رہا ہے, وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وفاق ہی دے رہا ہے نا صبح کو, تو ہمیں آپ کیوں نہیں دے رہے, ہمیں آپ کیوں دیوار سے لگا رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے علی امین غفور صاحب نے کل بڑی اچھی بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ اساسوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے, یہ اساسے ہمارے اپنے ہیں. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ایسا نہیں کہ ہم ترغیب دے رہے ہیں کہ جائیں, اور اگر کوئی رجسٹریشن بھی گیا ہے تو وہ اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے لیڈ اس لیے کیا ہے کہ اگر عوام جاتے تو وہاں توڑ پھوڑ ہوتی, کوئی ایم پی اے وغیرہ اس لیے جاتے ہیں کہ توڑ پھوڑ نہ, آرام سے جا کے بٹن آن کر کے. یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے ظاہر ہے, اور ان کا دوسری طرف کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ریکوری ہوتی نہیں ہے اس لیے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے ان علاقوں میں. آپ لوگ ریکوری بہتر کرانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس کے ایک میکرو لیول پہ اس کے دیگر محرکات ہیں, انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی, ڈومیسٹک یوزرز میں زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے, بل کم دیے جاتے ہیں, بٹ ایک ہوتا ہے کلچر نہ ہونا, بل دینے کا کلچر ہی نہیں ہے بہت سے علاقوں میں بجلی کا. اور ہم آپ کو ادھر یہ بھی ایڈ کر دیں کہ یہ اور جگہوں پہ بھی ہے شوکت صاحب, کراچی میں بھی جن علاقوں میں بل نہیں دیا جاتا وہاں اسی حساب سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو یہ صرف کے پی اسپیسیفک نہیں ہے. نہیں, میں دیکھیں کے پی کے اندر بھی ہے یا کہیں پہ بھی ہے, تو یہ باپڈا والے خود ان کو انکریج کرتے ہیں. ہم نے کتنی دفعہ, ہم نے جب پچھلی حکومت میں خود تھا, انفارمیشن منسٹر تھا, اس طرح کے ایشوز آتے تو ہم کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں اسپیسیفائی کریں کون سی جگہ ہے تاکہ ہم آپ کو پولیس دے دیں, وہاں ریڈ کریں, ایف آئی آر کریں, لوگوں کو گرفتار کریں. کہتے جی وہ تو آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے. ہمیں کس سے معلوم ہوگا, ہم کوئی وابڈا والے تو نہیں ہے, تو یہ خود ملے ہوتے ہیں, ان کی بغیر نہیں ہوتا ہے. دیکھیں بدقسمتی کہاں سے شروع ہوئی ہماری. یہ پچھلے جو پی ایم ایل این کا دور تھا, پیپلز پارٹی کا دور تھا, جو یہ مہنگے معاہدے ہوئے جو ہماری کیپیسٹی سے بہت زیادہ, آپ دیکھیں نا ہماری جو جنریشن ہے اس سے تو کئی زیادہ کیپیسٹی کے انہوں نے معاہدے کر لیے. اب یہ ہنسے روئے جو بھی ہے, وہ اس کیپیسٹی جنریشن جو ہوتی ہے اس کا کوئی چارجز ہوتے ہیں, وہ چارجز ان کو دینے پڑ رہے ہیں.
अब ये अरबों रुपए ज़ाया हो रहे हैं, आपने अपग्रेड नहीं किया अपना सिस्टम आपका वही है, लाइन है आपकी वही है, आप बिजली पहुंच नहीं रही है टेल तक। तो ये सारे मसले हैं, ये वापडा को देखने चाहिए। इतना अरसा हुआ कब से मायदे हुए, आपको जब मायदे आप कर रहे थे तो आपको सोच समझ के करना चाहिए था ना। जी उसका खमियाजा तो खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरा मुल्क ही भुगत रहा है। मतलब आज हम भी कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में कितना पैसे देते हैं और सारा कुछ होता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें Techno Camon 30. आप लोग रिकवरी बेहतर कराने के लिए क्या कर रहे हैं? जाहिर है उसके एक मैक्रो लेवल पे उसके दीगर मुहर्रिकात हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, डोमेस्टिक यूजर्स में ज्यादा बिजली चोरी होती है, बिल कम दिए जाते हैं, बट एक होता है कल्चर ना होना, बिल देने का कल्चर ही नहीं है बहुत से इलाकों में बिजली का। और हम आपको इधर ये भी ऐड कर दें कि ये और जगहों पे भी है शौकत साहब, कराची में भी जिन कराची में बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ कोई कल्चर नहीं है बिजली का बिल देने का, वहाँ इसी हिसाब से लोड शेडिंग होती है। तो ये सिर्फ केपी स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, मैंने देखे हैं केपी के अंदर भी है या कहीं पे भी है, तो ये वापडा वाले खुद उनको इनकरेज करते हैं। हमने कितनी दफा हमने जब पिछली हुकूमत में खुद था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, इस तरह के इश्यूज आते तो हम कहते थे कि जी आप हमें स्पेसिफाई करें कौन सी जगह है ताकि हम आपको पुलिस दे दें, वहाँ रेड करें, FIR करें, लोग गिरफ्तार करें। कहते जी वो तो आपको खुद मालूम होना चाहिए। हमें किससे मालूम होगा, हम कोई वापडा वाले तो नहीं है, तो ये खुद मिले होते हैं, उनके बगैर नहीं होता है। देखिए बदकिस्मती कहाँ से शुरू हुई हमारी, ये पिछले जो PMLN का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था, जो ये महंगे मायदे हुए, जो हमारी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा आप देखें ना, हमारी जो जनरेशन है उससे तो कई ज्यादा कैपेसिटी के इन्होंने मायदे कर लिए। अब ये हंसे रोए जो भी है वो उस कैपेसिटी जनरेशन जो होती है उसका कोई चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस उनको देने पड़ रहे हैं। अब ये अरबों रुपए ज़ाया हो रहे हैं, आपने अपग्रेड नहीं किया अपना सिस्टम आपका वही है, लाइन है आपकी वही है, आप बिजली पहुंच नहीं रही है टेल तक। तो ये सारे मसले हैं, ये वापडा को देखने चाहिए। इतना अरसा हुआ कब से मायदे हुए, आपको जब मायदे आप कर रहे थे तो आपको सोच समझ के करना चाहिए था ना। जी उसका खमियाजा तो खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरा मुल्क ही भुगत रहा है। मतलब आज हम भी कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में कितना पैसे देते हैं और सारा कुछ होता है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें हमारी कैपेसिटी कहीं ज्यादा है, लेकिन हम कभी कभी 3500 मेगावाट, अभी आज फिर जो है ना कोई 2800 मेगावाट तक हम चले गए कि जी हम जनरेट कर रहे हैं। इससे तो मुल्क नहीं चलेगा। ऐसा इकबाल साहब कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लोग अगर मुफ्त भी देना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा बल्क में बिजली खरीद ले विफाक से। देखें ये तो आप खरीद लेंगे अगर आप हमें हमारे पैसे तो दे देना। जो हम आपको बिजली दे रहे हैं आप हमें तो वो पैसा दे नहीं रहे। 1800 अरब रुपए 1600 अरब रुपए कोई मामूली चीज तो नहीं। आप हमें वहां से बैठ के ताना देते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा ने जो है ना 600 अरब का कर्जा लिया है, हमारे ऊपर 550 अरब का कर्जा है, हम मानते हैं, लेकिन आप अगर हमारे 1600 अरब दे देंगे तो हम तो कर्जा फ्री सूबा है। आप हमें हमारा पैसा दे नहीं रहे, आपने फाटा हमारे हवाले कर दिया है। हमें खुशी है क्योंकि फाटा हमारा एक ही कल्चर है, लेकिन जो फाटा का पैसा है वो आप दे नहीं रहे। आपने इस देखे ना उनके जो फाटा के जो तनख्वाह है वो पूरी नहीं हो रही है क्योंकि आप दे नहीं रहे। आपने जो मायदा किया था, आपने जो कमिटमेंट किया था, कमिटमेंट आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तो सुबह मुश्किल में है। आप ये देखें, हमें अगर हमारी चीख निकल रही है तो सुबह मुश्किल में है। शौकत साहब ठीक है, आपने ये मुश्किल तो है, लेकिन इसका क्या हल है? कॉन्वर्सेशंस बातें तो कर ली, लेकिन ग्रिड स्टेशन पहुंच जाना और वहां जाके खुद मामलात को अपने हाथ में लेना, फिर इसमें लोगों में भी बड़ा एक इनकरेज होते हैं, वायलेंस की तरफ इनकरेज होते हैं कि अगर कोई नहीं करेगा तो आओ जी हम हल्ला बोलते हैं, हम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि हमारे बड़े लीडर्स भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा। देखिए अलियामीन गद्दाफर साहब ने कल बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी एसेट्स को हाथ न लगाए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि मैं वफाक के साथ दोबारा बातचीत कर रहा हूँ। देखिए एक बंदा जो है वो आपसे बार बार मुज़ाकरात भी कर रहा है, आप उसके साथ कमिटमेंट भी कर लेते हैं। अगर आप इतने बाइख्तियार नहीं है तो फिर आप क्यों बैठ के कमिटमेंट करते हैं? अगर आप अपनी कमिटमेंट से भागेंगे या दूर होंगे, पीछे हटेंगे, तो उसका तो नतीजा फिर अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम अलियामीन साहब कितनी दफा मिले इनके साथ और इस लगानी साहब ने खुद कहा कि जी हमें ये शेड्यूल जो आप मैं दे रहा हूँ ये फाइनल शेड्यूल होगा।
तो देखिए हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम आके बताते हैं कि जी आवाम को कि जी हमारे साथ ये कमिटमेंट हो गई है, उसके बाद कमिटमेंट यही कहते हैं कि सुबह डिफॉल्ट होगा तो हमने बचा लिया और बस इमरान खान ने अच्छा, किस पे एतमाद है? मतलब मामला अगर हल करने आप कहते हैं कि हमारे पैसे नहीं मिल रहे, मोहसिन नकवी साहब पे आपको एतमाद है, उनके साथ तो ताज़ा मुलाकात की है, अली अमीन साहब की, वज़ीर आज़म पे एतमाद है, मामला ज़ाहिर है कोई सेटलमेंट कॉन्वर्सेशन होगी तभी बात आगे बढ़ेगी ना, तभी मसले हल होंगे आपके लिए। सो सिर्फ बातें बयान देने से तो मसले नहीं हल होंगे। कि सीएम साहब पीएम को इनवाइट कर ले, एक दौरा भी करा ले, विजिट भी करा दे, उनको लिटरली वहाँ चीजें दिखाए, थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट, कि कितनी मुश्किलात हैं इन सारी चीजों में। ठीक है, मेरे ख्याल से सियासी बातें हैं, जो सूबे हैं हमारे सारे एक ही जैसे सूबे हैं, हमारा पाकिस्तान है, हम गद्दार नहीं है, हम मुगल नहीं है, जिस तरह नहीं अल्लाह ना करे, कोई भी गद्दार नहीं है, इस मुल्क का सारी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है। यमीन गद्दापुर साहब ने कितनी दफा कहा मैं बैठने के लिए तैयार हूँ सूबे के हवाले से, बाकी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ, हम मानते ही नहीं उनको। कौन मीडिएटर हो, किससे आप लोग बात करना चाहते हैं? वज़ीर दाखिला से तो काफी मुलाकातें होती रहती हैं उनकी। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि सूबे के मामलात के ऊपर हम बैठने के लिए तैयार हैं, सूबे के हर इशू के ऊपर बैठने के लिए तैयार है। आप हमें ताना देते हैं कि आपने मुल्क तबाह किया, जिस वक्त हम जा रहे थे मुझे आज भी याद है 6.2 GDP चला गया था इमरान खान के दौर में, और 22 अरब डॉलर उस वक्त खजाने में पड़े हुए थे। बिजली का दर जो है पेट्रोल 145 और डॉलर 182 का था, तो भाई मुल्क हमने तबाह किया, आपने तबाह किया। इस वक्त डॉलर का रेट क्या है, इस वक्त पेट्रोल का रेट क्या है, वो आपके दौर से पहले के रेट गिनवाना शुरू कर देते हैं, तो ये तो कभी भी नेवर एंडिंग ये बहस है। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब। जी जी कंप्लीट योर थॉट्स सर, कंप्लीट योर थॉट। मैं अगेन ये कहूँगा, देखें वादा का इशू है, हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। उनके जो लासेस हैं या यमीन गद्दापुर साहब ने खुद कहा है, वो लासेस का इशू है, उनके साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं। वो जो तावन मांगते हैं सूबाई हुकूमत देने के लिए तैयार है। अब वो बैठने के लिए बैठते ही नहीं है, वो बताते ही नहीं है, उधर आके शोर करते हैं कि जी बिजली चोरी हो रही है, हम कहते हैं जी हमें बताया था कि हम एक्शन लें। तो ये तो sometime live with you or someone else. Thank you, शुक्रिया।